Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Ein kleiner LKW fuhr zwischen die Fußgänger im Zentrum Barcelonas am Donnerstagnachmittag. Laut Berichten zufolge starben mindestens 13 Menschen und etwa 100 wurden verletzt. Mehrere von ihnen sind im kritischen Zustand. Die Polizei hat das Ereignis als Terroranschlag klassifiziert. Von den Staatsangehörigkeiten der Opfer wurde noch nicht berichtet. Der Fahrer konnte entfliehen. Laut anonymen polizeilichen Quellen hat die spanische Zeitung El País berichtet, dass 2 Menschen das Attentat begangen haben. Danach stürmten sie ein nahegelegenes Restaurant und nahmen Geiseln fest. Den örtlichen Zeitungen zufolge hat die Polizei mit den Geiselnehmern Verhandlungen begonnen. Die Polizei hat das Gebiet sowie die nahegelegenen Metrohaltestellen und Bahnhöfe gesperrt und hat die Bevölkerung gebeten, sich fernzuhalten und die Arbeit der Rettung nicht zu hindern. Die Polizei hat einen spanischen Reisepass im Kleinbus gefunden. La Rambla, wo das Attentat begangen wurde, ist eine der Fußgängerzonen mit dem meisten Verkehr in Barcelona. Auf Anforderung von Frankreich werden die ungarischen Behörden die ungarischen Kontakte des Terroristen Salah Abdeslam weiter untersuchen, schrieb das Portal Magyar Idők. Sie versuchen alle zu identifizieren, die mit dem in Belgien lebenden Franzosen auch nur einmal in Kontakt kamen. Abdeslam transportierte 13 der Terroristen, die 2015 nach Ungarn geschickt wurden, nachdem sie von ISIS in Syrien ausgebildet worden waren, nach Westeuropa. Dort waren sie an 3 Terroranschlägen beteiligt und alle verloren ihr Leben mit Ausnahme des algerischen Bilal C. und der belgischen Ayoub El Kazani und Abdeslam. Abdeslam und seine Kameraden sind derzeit in Untersuchungshaft. Die ungarische Liberale Partei möchte die Verwendung von Cannabis legalisieren. Sie reichten 2 Anträge bei der Nationalen Wahlkommission ein. Laut des einen würde die Kriminalität der Verwendung von Cannabis abgeschafft und laut des anderen würde die Verwendung der Droge nur in medizinisch begründeten Fällen ermöglicht. Nach dem Gesetz prüft der Präsident der Nationalen Wahlkommission die Einhaltung der formalen Anforderungen gegenüber die Anträge, bevor er sie der Nationalen Wahlkommission zur Überprüfung des Inhalts vorlegt. Im Falle der Liberalen wurden in beiden Fällen festgestellt, dass der Sitz der Partei auf dem Antrag nicht derselbe ist wie an der Vollmacht des Antragstellers. Wie sich herausstellt, ist die Vollmacht einfach alt, die offizielle Adresse der Partei wurde geändert, nachdem die Vollmacht ausgestellt wurde. Die Partei muss die Bewerbung mit der richtigen Adresse erneut einreichen. Die britische Regierung schlägt der Europäischen Kommission eine vorläufige Zollunion für die Zeit nach der Beendung der britischen EU-Mitgliedschaft vor, die voraussichtlich im Jahr 2019 stattfinden wird. Der Vorschlag besagt, dass die britische Regierung einen möglichst freien und unproblematischen Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU haben möchte. Die vorübergehende Vereinbarung würde nicht nur den Interessen der britischen Wirtschaft dienen, sondern auch der Europäischen Union, sagte der für die Brexit-Verhandlungen verantwortliche Minister der britischen Regierung David Davis in einem Interview mit der BBC. Es gab Demonstrationen und Kundgebungen mit Kerzenschein in den Vereinigten Staaten, die den rechtsextremen Vorfall in Charlottesville, Hass und Rassismus verurteilten. Demonstranten gingen unter anderem zum Trump Tower, das Haus des Präsidenten Donald Trump in New York. In Seattle, wo sich sowohl die Anhänger als auch die Gegner von Trump in der Innenstadt sammelten, hielt die Polizei 3 Männer fest und beschlagnahmte Waffen von mehreren Menschen. Die rechtsextreme Demonstration in Charlottesville wurde gegen die geplante Entfernung der Skulptur von General Robert Lee gehalten. General Lee war der Leiter der südlichen Konföderationsarmee zwischen 1861 und 1865 während des Bürgerkriegs und für viele war er das Symbol der Konföderation der südlichen Staaten, die Sklaverei befürworteten. Eine steigende Zahl von venezolanischen Juden flieht aus dem südamerikanischen Staat wegen wachsender Gewalt und Wirtschaftskrise. Praktisch alle öffentlichen Dienste wurden im Land eingestellt und die öffentliche Sicherheit ist zusammengebrochen, berichteten die jüdischen Flüchtlinge laut des israelnationalnews.com. Im Jahr 1999, als Hugo Chavez an die Macht kam, lebten 25.000 Juden in Venezuela, aber ihre Zahl fiel auf 9.000 zurück. Nach dem Artikel des Portals arbeitet die israelische Regierung derzeit daran, Juden aus dem chaotischen südamerikanischen Land zu evakuieren. Der US-Präsident wird bald seinen Schwiegersohn Jared Kushner in den Nahen Osten schicken, um mit den leitenden Persönlichkeiten in der Region umfangreiche Gespräche über den israelisch-palästinensischen Friedensprozess zu führen. Kushner wird von Diplomaten Jason Greenblatt und von der stellvertretenden Nationalsicherheitsberaterin Diana Powell unterstützt. Auf dieser Reise werden sie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Jordanien, Ägypten, Israel und die palästinensische Autonomiebehörde besuchen. Der Präsident, der zugleich bestätigt hat, dass der Frieden zwischen den Palästinensern und den Israelis nur durch die direkte Verhandlung der beiden betroffenen Parteien möglich ist, hält diese Gespräche für besonders wichtig.
Wir freuen uns, wie bei den vorherigen Gelegenheiten, die Delegation begrüßen zu dürfen, die Gespräche in Israel vorbereitet, antwortete Benjamin Netanyahu auf die geplante Ankunft der US-Delegation im Mittleren Osten, berichtete das Portal i2024 News. Es ist an der Zeit, dass die Kurden einen unabhängigen Staat haben, sagte Benjamin Netanyahu letzte Woche, als er 33 Republikaner traf. Israels Ministerpräsident war schon immer vorsichtig, wenn es zu diesem Thema kam, da der Fall der Kurden die Türkei kritisch beeinflusst. Ein Referendum wird über das unabhängige Kurdistan im September stattfinden, schrieb israelnationalnews.com. Das Portal zitierte eine vorherige Aussage von Guido Saar, Mitglied der Knesset für die politische Partei Likud, der auch die Kurden von seiner Unterstützung versicherte. Saar wird von vielen als Netanyahus politischer Nachfolger betrachtet. Ein Selbstmordattentat fand am Donnerstag im Gazastreifen statt und tötete ein Mitglied der örtlichen Sicherheitskräfte und verwundete viele, berichtete MTI, der sich auf die radikale islamistische Organisation bezog, die den Gazastreifen dominiert. Nach der AP-amerikanischen Nachrichtenagentur ist dies der erste Fall, dass ein palästinensischer Selbstmordattentäter die Sicherheitskräfte der Hamas angegriffen hat. Die Sicherheitskräfte versuchten ihn daran zu hindern, die ägyptische Grenze zu überqueren. Der Vorfall passierte am Grenzübergang Rafah. Die Beamten berichteten, dass die Grenzschutzbeamten 2 Leute anhielten, die versuchten, die ägyptische Grenze zu erreichen, und einer von ihnen blies sich auf. Der Komplize des Selbstmordattentäters wurde verwundet. Vom Angreifer wird angenommen, dass er dem ISIS angehört. Gesundheitsquellen berichteten später, dass einer der Sicherheitsmänner der Hamas an seinen Verletzungen starb, während 5 andere ernsthaft verletzt wurden. Die Hamas wurde beschuldigt, die Rebellion im benachbarten Ägypten, im nördlichen Teil der Sinai-Halbinsel, zu unterstützen. Und nun zum Sport. Barcelona kaufte Adam Honga von Spaniens Spitzenbasketballmannschaft Baskonia Vitoria-Gasteiz, schrieb die spanische AS-Zeitung. Die Internetseite der Zeitung erinnerte daran, dass Barcelona dem ungarischen Spieler vor kurzem einen Vertrag von 7,5 Millionen Euro für 3 Jahre angeboten hat. Die Baskonia hatte dann 5 Tage, um den gleichen Betrag für den 28-jährigen Basketballspieler anzubieten, der sonst für die Katalanen gespielt hätte, und das ist genau was passiert war. Laut AS hat der katalanische Klub am Montag 500.000 Euro für den ungarischen Spieler angeboten, der von Vitoria angenommen wurde, sodass Honga in den nächsten 3 Jahren das Barca-Team stärken wird. Und nun zum Wetter. Am Samstag können wir uns auf viel Sonnenschein vorbereiten, aber am Nachmittag kommt eine langsame Kaltfront aus Nordwest mit Regenschauern, Gewittern, starkem stürmischen Nordwestwind und kühleren Temperaturen. Das Wetter wird im nordwestlichen Teil des Landes am kältesten und im Süden am wärmsten. Die Temperaturen werden um 27 und 36 Grad liegen. Am Sonntag können wir auch im mittleren und östlichen Teil des Landes mit Niederschlag rechnen. Regen, Regenschauer und manchmal Gewitter sind zu erwarten. Der Nordwind wird zunehmen und die Temperaturen erreichen 17 bis 24 Grad. Das Wetter bleibt am Montag im östlichen Teil des Landes weiterhin regnerisch, aber an anderen Orten wird es sonniger und trockener. Der Wind wird stark sein und die Temperatur liegt etwa zwischen 17 und 24 Grad. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Burger, and first for the news in English. A truck trampled pedestrians in central Barcelona on Thursday afternoon. According to the news, at least 13 people died. The number of injured is around 100, many of them still in critical condition. Now, the police itself determined that we're talking about a terrorist attack. To date, it is not known whether there are any foreigners among the victims. The truck driver himself ran away from the scene. Referring to police sources, the Spanish newspaper El País reported that 2 terrorists carried out the attack and then entered to a nearby restaurant and held people hostage. Now, according to local media reports, the police began negotiations with the terrorists regarding the release of the hostages. The police blocked the neighborhood, as well as the metro and railway stations nearby, and asked the entire population to move away from the area so as not to interfere with the ambulances. The police found a Spanish passport in a minibus. The Rambla itself, in which the attack took place, was one of the busiest streets in Barcelona.
Now, on request by France, the Hungarian authorities will further investigate the Hungarian contact system of the terrorist Salah Abdeslam, wrote the Hungarian news portal Magyar Idők. They are trying to identify everyone who has been in contact with the French-born man living in Belgium. Abdeslam transported 13 of the terrorists who were sent to Hungary in 2015 after they were trained by the Islamic State in Syria all the way to Western Europe. There, they were involved in 3 terrorist attacks, and all of them lost their lives, with the exception of the Algerian Bilal and the Belgian Ayoub El-Kazani and Abdeslam himself. Abdeslam and his companions are currently detained. Now, the Hungarian Liberal Party would like to legalize the use of cannabis. They sent 2 applications to the National Electoral Commission. One would abolish the criminality of using cannabis, and the other would allow it only as medical use. Now, according to the law, the president of the National Electoral Office checks the compliance of the application with the formal requirements before submitting them to the National Electoral Commission for checking the content. Now, it was noted in both cases that the seat of the party of the Liberals on the application is not the same as it is on the applicant's power of attorney. As it turns out, the power of attorney is simply old. The party's official address has changed after the power of attorney was issued. Now the party must resubmit the application with the correct address. The British government proposed a temporary customs union to the European Commission for after the termination of the UK's EU membership, expected to take place sometime in 2019. The proposal states that the British government would like a free and uninterrupted trade between the United Kingdom and the European Union. Now, the temporary agreement would not only serve the interests of the British economy, but also that of the EU, said the British government's minister responsible for the Brexit negotiations, David Davis, in an interview to the BBC. There were demonstrations and candlelit vigils across the United States condemning the far-right event in Charlottesville, which promoted hate and racism. Protesters went, among other places, to President Donald Trump's New York home, that is, the Trump Tower. In Seattle, where both Trump supporters and opponents were gathering downtown, the police detained 3 men and confiscated guns from several people. The Charlottesville extreme right demonstration was held against the planned removal of the sculpture of General Robert Lee. General Lee was the head of the Southern Confederation armies between 1861 and 1865 during the Civil War, and for many he was the symbol of the Confederacy of the pro-slavery Southern states. Now, an increasing number of Venezuelan Jews are fleeing from the South American country due to growing violence and economic crisis. Practically all public services have been halted in the country, and public security has collapsed, reported the Jewish refugees, according to the report of the Israeli national news. In 1999, when Hugo Chavez came to power, around 25,000 Jews were living in Venezuela, but their numbers fell to 9,000. Now, according to the portal's article, the Israeli government is currently working on ways to evacuate Jews from the chaotic South American country. The United States President Donald Trump will soon send his son-in-law Jared Kushner to the Middle East to conduct substantial talks with leaders in the region about the Israeli-Palestinian peace. Kushner will be supported by Jason Greenblatt, diplomat, and Dina Powell, Deputy National Security Advisor. On this trip, they will visit Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Jordan, Egypt, Israel, and the Palestinian territories. The president, who at the same time confirmed that peace between the Palestinians and Israelis is possible only through the direct negotiations of the parties, considers these talks as immensely important. We will be happy to welcome the delegation preparing the talks in Israel, similarly to the previous occasions, responded Benjamin Netanyahu to the U.S. delegation's planned arrival in the Middle East, reports I-24 News. Now, it is time for the Kurds to have an independent state, said Benjamin Netanyahu last week when he met 33 Republican officials from the United States. The Prime Minister of Israel has always been cautious about this issue since the Kurds' case critically affects Turkey. A referendum will be held about the independent Kurdistan in September, reports the Israel National News. The portal quoted the previous statement by Gideon Sa'ar, member of the Israeli Knesset, from the Likud party, who also assured the Kurds of his support. Sa'ar is considered by many as Netanyahu's political successor. A suicide attack took place on Thursday in the Gaza Strip, killing a member of the local security forces and wounding many, reported MTE, referring to the radical Islamist organization dominating the Gaza Strip.
According to the AP American news agency, this is the first case that a Palestinian suicide bomber has attacked the security forces of Hamas. The security forces tried to prevent him from entering Egypt. Now, the incident itself occurred at the Rafah border crossing. Officials reported that the border guards stopped two people from trying to reach the Egyptian border, and one of them blew himself up. The suicide bomber's accomplice was wounded. The attacker is assumed to belong to the Islamic State. Health sources later reported that one of Hamas' security men died due to his injuries, while 5 were seriously injured. Hamas has been accused of supporting the rebellion in the neighboring Egypt in the northern part of the Sinai Peninsula. And now for sports news. Barcelona bought Adam Honga from Spain's top-selling basketball team Baskonia Vitoria-Gasteiz, reports the Spanish AS newspaper. Now, the internet page of the newspaper recalled that the Hungarian player was recently offered a €7.5 million contract by Barcelona for 3 years. Then Baskonia had 5 days to offer the same amount for the 28-year-old basketball player who would otherwise have played for the Catalans, and that was exactly what happened. Now, according to AS, the Catalan club has offered €500,000 for the Hungarian player on Monday, which was approved by Vitoria, so Hungary will strengthen the Barca team in the next 3 years. And now for a weather update. On Saturday, we can prepare for a lot of sunshine, but later in the afternoon, a slow-moving cold front will arrive from the northwest with a little bit of rain, thunderstorms, strong and stormy winds, and cooler temperatures around the country. Now, with the coldest weather in the northwestern part of the country and the warmest weather in the south, the temperatures will be between 27 and 36 degrees. On Sunday, we can expect precipitation in the middle and eastern parts of the country as well. Rain and sometimes thunderstorms can be expected as well. Northern winds will be stronger and temperatures will reach between 17 and 24 degrees. Now, the rainy weather will continue on Monday in the eastern parts of the country, but we'll expect sunnier and drier weather in other places. Temperatures are expected to be between 17 and 24 degrees. For further news, please visit our websites at hetitv.com or broyerpress.com. Thank you for your attention, and now for the news in French. Bonsoir mesdames et messieurs, ici sur Hetty TV. Moi je m'appelle Adam Breuer et mes noms, les titres en français. Jeudi après-midi, une camionnette a délibérément foncé sur des piétons dans le centre de Barcelone. Selon les informations, au moins 13 personnes sont mortes, environ une centaine sont blessées et plusieurs d'entre elles sont dans un état critique. La police a qualifié l'incident d'attaque terroriste. Aucune information n'a encore été communiquée concernant la nationalité des victimes. Le chauffeur de la camionnette a réussi à prendre la fuite. En se référant à des sources policières anonymes, le journal espagnol El País rapporte que l'attentat a été perpétré par 2 individus qui, après l'attaque, se sont réfugiés dans un restaurant voisin où ils ont pris des otages. Selon les rapports des médias locaux, la police a commencé à négocier avec les preneurs d'otages. La police a bloqué le quartier, tout comme les stations de métro et les gares aux alentours, et a demandé à la population de rester éloignée afin de ne pas entraver le travail des secours. La police a trouvé un passeport espagnol dans le minibus. La Rambla, où l'attaque s'est produite, est l'une des rues les plus fréquentées de Barcelone. À la demande de la France, le réseau de contact en Hongrie du terroriste Salah Abdeslam fait l'objet d'une enquête plus poussée effectuée par les autorités hongroises, écrit le quotidien hongrois Magyar Idők. Elle tente d'identifier toutes les personnes avec lesquelles l'homme né en France habitant en Belgique ait pu rentrer en contact, même une seule fois. Il est prouvé que lors de la vague d'immigration de 2015, Abdeslam a transporté 13 personnes parmi les territoires formés en Syrie par l'État islamique en Europe de l'Ouest, où ils sont pris part à 3 attentats terroristes. À l'exception de l'Algérien Bilal, ayant préparé l'itinéraire, du Belge Ayoub El Khazani ainsi que d'Abdeslam, ils ont tous perdu la vie. Abdeslam et ses compagnons sont actuellement en détention provisoire en attente de leur procès.
Le Parti libéral hongrois voudrait légaliser la consommation de cannabis par référendum et à cette fin, il a soumis 2 questions auprès de la Commission électorale nationale. La première concerne la dépénalisation, tandis que la seconde n'autoriserait la consommation de cannabis que dans ces cas médicalement justifiés. Conformément à la loi, le président du Bureau électoral national contrôle le respect des exigences de forme avant de transmettre les questions à la Commission électorale nationale pour un examen du contenu. Dans le cas des libéraux, l'on a remarqué que pour les 2 questions, l'adresse du siège social du parti sur la procuration de demandeurs est différente de celle figurant sur le document relatif à l'initiative. Il s'est avéré que la procuration est simplement ancienne et que l'adresse officielle du parti a changé après qu'elle ait été rédigée. Le parti doit réintroduire sa demande, mais cette fois-ci, il voudrait mieux indiquer la bonne adresse. Le gouvernement britannique propose à la Commission européenne une union douanière sur une base temporaire pour la période suivant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne prévue pour 2019. La proposition dit que le gouvernement britannique cherche à créer des échanges commerciaux les plus libres et les plus harmoniques possibles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'accord sur la période de transition servirait non seulement les intérêts de l'économie de l'État insulaire, mais également ceux de l'Union européenne, a déclaré à la BBC David Davis, le ministre du gouvernement britannique en charge des négociations relatives au Brexit. Des manifestations et des veilles aux bougies ont été organisées à travers les États-Unis, condamnant l'événement d'extrême droite de Charlottesville, la haine et le racisme. Les manifestants ont défilé, entre autres, devant l'immeuble du président Donald Trump à New York, c'est la tour Trump. À Seattle, où les partisans Trump et les contre-manifestants se sont également rassemblés dans le centre-ville, la police a arrêté 3 hommes et a confisqué des armes à feu de plusieurs personnes. La manifestation d'extrême droite de Charlottesville a eu lieu pour protester contre le retrait prévu de la statue du général Robert Lee. Le général Lee était le chef des armées du sud des États-Unis confédérés durant la guerre civile entre 1861 et 1865, et pour de nombreuses personnes, il est le symbole de la Confédération des États du Sud esclavagistes. De plus en plus de Juifs vivant au Venezuela fuient ce pays d'Amérique du Sud en raison de la violence croissante et l'affrontement économique. Dans ce pays gouverné par Nicolás Maduro, on ne trouve plus rien dans les magasins. Pratiquement tous les services publics ont cessé de fonctionner dans le pays et la sécurité publique s'est également effondrée, ont déclaré les réfugiés juifs selon la publication de Israel National News. En 1999, quand Hugo Chavez est arrivé au pouvoir, 25 000 juifs vivaient encore au Venezuela, tandis que dans nos jours, leur nombre a diminué pour atteindre 9 000. Selon l'article du site, le gouvernement israélien travaille actuellement sur la façon d'évacuer les juifs de ce pays, Amérique du Sud, qui a sombré dans le chaos. Le président américain enverra prochainement son gendre, Jared Kushner, au Moyen-Orient pour engager des négociations constructives avec les dirigeants de la région concernant la paix israélo-palestinienne. Kushner sera aidé dans sa mission par le diplomate Jason Greenblatt et Dina Powell, conseillère adjointe à la sécurité nationale. Durant leur tournée dans la région, ils viseront l'Arabie saoudite, l'Émirat arabe uni, le Qatar, la Jordanie, l'Égypte, Israël et l'autorité palestinienne. Le président attribue un rôle déterminant à ces négociations. Cependant, il affirmait également que la paix entre Palestiniens et Israéliens n'est possible que par des négociations directes entre les parties. Nous sommes heureux d'accueillir en Israël une délégation préparatoire à l'accord de paix. Comme précédemment, a réagi Benjamin Netanyahou à l'annonce de l'arrivée de la délégation américaine au Moyen-Orient, selon les informations de I24 News. Le temps est arrivé que les Kurdes aient leur propre État indépendant, a déclaré Benjamin Netanyahou la semaine dernière lors de sa rencontre avec 33 représentants républicains. Le Premier ministre de l'État juif s'est toujours exprimé avec précaution concernant la question des Kurdes, puisque celle-ci concerne de manière directe la Turquie. Par ailleurs, un référendum sur l'indépendance du Kurdistan sera tenu en septembre, a écrit Israel National News. Le site a cité la déclaration faite plus tôt par Gideon Sa'ar, le représentant du Likoud, qui a également apporté son soutien aux Kurdes. Beaucoup de personnes considèrent Sa'ar comme l'héritier politique de Netanyahou. Jeudi à l'aube, un kamikaze se fait exploser dans la bande de Gaza.
tuant un membre des forces de sécurité locales et blessant plusieurs personnes, écrit le MTI, citant l'organisation islamiste radicale régnant sur la région de Gaza. Selon l'agence de presse américaine AP, c'est la première fois qu'un kamikaze palestinien mène une attaque à la bombe contre les forces de sécurité du Hamas. Les membres des forces de sécurité ont essayé d'empêcher que l'homme n'atteigne l'Égypte. L'incident a eu lieu au point de passage frontalier de Rafah. Les responsables ont rencontré. Les gardes frontières ont arrêté 2 hommes qui se dirigeaient vers la frontière égyptienne et l'un d'entre eux s'est fait exploser. La personne accompagnant le terroriste a été blessée. Il semblerait que l'assaillant appartenait à l'État islamique. Plus tard, des sources des services de santé ont déclaré qu'un homme de sécurité du Hamas a succombé à ses blessures, alors que 50 ont été grièvement blessés. Le Hamas est depuis longtemps accusé de soutenir la rébellion islamiste se déroulant sur le territoire de l'Égypte voisine, dans la partie nord de la péninsule du Sinaï. Et maintenant, les actualités sportives. Barcelone a racheté Adam Hong, joueur de basketball dans la première ligue espagnole de l'équipe Baskonia Vitoria Gasteiz, a écrit le quotidien sportif espagnol AS. Le site internet du journal a rappelé que le légionnaire hongrois s'est vu offert récemment un contrat par Barcelone de 7,5 millions d'euros pour 3 ans. Suite à cela, la Baskonia avait 5 jours proposé au basketteur de 28 ans une offre équivalente à celle de Barcelone, ce qui aurait entraîné le joueur à se retrouver sous les couleurs catalanes, et c'est ce qui arriva. Selon AS, lundi, le club catalan a offert 500 000 euros pour le joueur hongrois, et Vitoria a accepté cette offre, de sorte que durant les 3 prochaines années, on renforcera le Barça. Et maintenant, le météo, samedi, en début de journée, nous pouvons nous préparer à encore beaucoup de soleil, puis durant l'après-midi, un front froid lent arrivera du nord-ouest, avec des averses et des orages, accompagnés d'un vent du nord-est fort et orageux d'un refroidissement. L'air se réchauffera jusqu'à 27 à 36 degrés, avec des minima du nord-ouest et des maxima du sud. Dimanche, les précipitations atteindront les parties centrales et orientales du pays en provenance de l'ouest, avec des pluies et des averses probablement jusqu'à soir, avec des averses et du tondra par endroits. Nous pourrons aussi compter sur des vents forts du nord et une température allant de 17 à 24 degrés. Lundi, un temps pluvieux se maintient à l'est, tandis que dans le reste du pays, le temps sera plus ensoleillé et plus sec. Le temps sera caractérisé par un vent fort et des températures de 17 à 24 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet à hetitv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant les titres en hébreu. וכעת החדשות בעברית. משאית דרסה הולכי רגל במרכז ברצלונה ביום חמישי אחר הצהריים. על פי החדשות, לפחות 13 אנשים מתו, מספר הפצועים הוא סביב 100, רבים מהם במצב קשה. המשטרה קבעה שמדובר בהתקפת טרור. עד כה לא ידוע האם יש זרים בין הנפגעים. נהג המשאית ברח מהמקום. בהתייחסו למקורות המשטרה, העיתון הספרדי אל פאיס דיווח כי 2 מחבלים ביצעו את הפיגוע, ולאחר מכן הם נכנסו למסעדה סמוכה והחזיקו אנשים כבני ערובה. על פי דיווחי התקשורת המקומית, המשטרה החלה במשא ומתן עם המחבלים בנוגע לשחרור בני הערובה. המשטרה חסמה גם את השכונה, כמו את תחנות המטרו והרכבת באזור, וביקשה מהאוכלוסייה להתרחק מהאזור כדי לא להפריע לשירותי ההצלה. המשטרה מצאה דרכון ספרדי במיניבוס לרמבלה שבה אירעה ההתקפה, אחד מהרחובות העמוסים ביותר בברצלונה. על פי בקשת צרפת, הרשויות ההונגריות יחקרו יותר לעומק את הקשרים ההונגריים של הטרוריסט סלאח עבד אל-סלאם, מדווח הפורטל מוג'ר אידוק. הם מנסים לזהות את כל מי שהיה בקשר עם יליד צרפת המתגורר בבלגיה. עבד אל-סלאם העביר 13 מחבלים שנשלחו להונגר ב-2015, לאחר שהוכשרו על ידי דאעש בסוריה למערב אירופה. שם היו מעורבים ב3 התקפות טרור וכולם איבדו את חייהם, למעט בליל ג' מאלג'יר, איוב אל-קזאני הבלגי ועבד אל-סלאם עצמו. עבד אל-סלאם ושותפיו מוחזקים כרגע במעצר.
המפלגה הליברלית ההונגרית רוצה להרשות את השימוש במריחואנה. הם שלחו 2 בקשות לוועדת הבחירות הלאומית. אחת מהן תבטל את הענישה של שימוש בקנאביס, לעומת זאת ההצעה השנייה מאפשרת שימוש רפואי בלבד. על פי החוק, נשיא משרד הבחירות הלאומי יבדוק את הדרישות הפורמליות לפני הגשתם לוועדת הבחירות הלאומית לבדיקת תוכן. בשני המקרים צוין כי המושב הליברלי בבקשה אינו זהה לכתובת שמופיעה בייפוי הכוח המשפטי שלהם. מסתבר שייפוי הכוח הוא פשוט ישן. הכתובת הרשמית של המפלגה השתנתה לאחר שייפוי הכוח הונפק. על המפלגה כעת להגיש את הבקשה מחדש עם הכתובת הנכונה. ממשלת בריטניה הציעה איחוד מכס זמני לנציבות האירופית לאחר סיום חברותה של בריטניה באיחוד האירופי, שצפויה להתרחש ב-2019. ההצעה קובעת שהממשלה הבריטית מעוניינת בשכר חופשי ללא הפרעות בין בריטניה לבין האיחוד. ההסכם הזמני לא רק ישרת את האינטרסים של הכלכלה הבריטית, אלא גם את האיחוד האירופי, אמר שר הממשלת בריטניה האחראי על המשא ומתן ברקסיט, דוד דייוויס, בריאיון ל-BBC. הפגנות וטקסי הדלקת נרות נערכו ברחבי ארצות הברית שגינו את האירוע הקיצוני בשרלוטסוויל שקידם שנאה וגזענות. המפגינים הלכו בין היתר לביתו של הנשיא דונלד טראמפ בניו יורק, למגדל טראמפ. בסיאטל שם התומכים והמתנגדים להם התאספו במרכז העיר. המשטרה עצרה 3 אנשים והחרימה מספר כלי נשק. הפגנות הימין הקיצוני של שרלוטסוויל נערכו נגד פירוק של פסל הגנרל רוברט לי. גנרל לי היה ראש צבאות הקונפדרציה הדרומיים בין 1861 ל-65 במלחמת האזרחים, ולרבים הוא היווה סמל הקונפדרציה של המדינות הדרומיות התומכות בעבדות. מספר גדל והולך של יהודים מוונצואלה בורחים מהמדינה הדרום-אמריקאית בשל אלימות גוברת ומשבר כלכלי. כמעט כל השירותים הציבוריים נעצרו במדינה והביטחון הציבורי קרס, מדווחים הפליטים היהודים על פי דוח של Israel National News. ב-1999, כאשר הוגו צ'אבס עלה לשלטון, היו כ-25,000 יהודים בוונצואלה, אך מספרם ירד ל-9,000. על פי מאמרו של הפורטל, ממשלת ישראל פועלת בימים אלה על דרכים לפנות יהודים מהמדינה הכאוטית בדרום אמריקה. נשיא ארצות הברית ישלח בקרוב את חתנו ג'רד קושנר למזרח התיכון כדי לנהל שיחות משמעותיות עם מנהיגי האזור על השלום הישראלי-פלסטיני. יחד איתו יגיע גם ג'ייסון גרינבלט, דיפלומט, ודינה פאוול, סגנית היועץ לביטחון לאומי. במהלך הביקור הם יבקרו בערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות, קטר, ירדן, מצרים, ישראל והרשות הפלסטינית. הנשיא אמר כי השלום בין הפלסטינים לישראלים אפשרי רק באמצעות משא ומתן ישיר בין הצדדים, וכי הוא רואה בשיחות האלה חשיבות עליונה. בנימין נתניהו אמר שישראל תקבל את המשלחת בברכה בביקורם לישראל, בדומה לביקורים קודמים. הגיע הזמן שלקורדים תהיה מדינה עצמאית, אמר בשבוע שעבר בנימין נתניהו, כאשר פגש 33 פקידים רפובליקנים מארצות הברית. ראש ממשלת ישראל תמיד היה זהיר בעניין, מאז שהמקרה של הקורדים הוא בעל השפעה גדולה על טורקיה. משאל עם התקיים בנושא קורדיסטן העצמאית בספטמבר, מדווח Israel National News. הפורטל ציטט הצהרה קודמת של חבר הכנסת גדעון סער ממפלגת הליכוד, שהבטיח לקורדים את תמיכתו. סער נחשב בעניין רבים ליורשו הפוליטי של בנימין נתניהו. פיגוע התאבדות אירע אתמול ביום חמישי ברצועת עזה והרג את אחד מאנשי כוחות הביטחון המקומיים ופצע רבים אחרים, מדווח MTE, בהתייחסו לארגון האסלאמי הרדיקלי השולט ברצועת עזה. על פי סוכנות הידיעות AP, זהו המקרה הראשון שבו מחבל מתאבד פלסטיני תקף את כוחות הביטחון של חמאס. כוחות הביטחון ניסו למנוע ממנו להיכנס למצרים. הפיגוע אירע במעבר הגבול ברפיח. גורמים רשמיים דיווחו כי משטרת הגבולות עצרה 2 אנשים שניסו להגיע לגבול מצרים, ואחד מהם פוצץ את עצמו. המחבל השני נפצע. התוקף הוא לכאורה חבר בדאעש. מקורות במערכת הבריאות דיווחו לאחר מכן כי אחד מאנשי הביטחון של חמאס מת מפצעיו, בעוד 5 נפצעו קשה. חמאס הואשם בתמיכה במרד במצרים השכנה, בחלקו הצפוני של חצי האי סיני. וכעת לחדשות הספורט, ברצלונה רכשה את אדם הונגו מקבוצת הכדורסל הנמכרת ביותר בספרד, בסקוניה ויטוריה גסטייץ, מדווח העיתון הספרדי AS. באתר האינטרנט של העיתון מוזכר כחוזה בסך 7.5 מיליון יורו הוצע לשחקן ההונגרי על ידי ברצלונה ל3 שנים. לבסקוניה היו 5 ימים להציע את אותה כמות לשחקן הכדורסל בין ה-28, וזה בדיוק מה שקרה. לדברי AS,
המועדון הקטלני הציע 500,000 יורו עבור השחקן ההונגרי ביום שני, והדבר אושר על ידי ויטוריה, כך הנגה יחזק את הקבוצה ברסה ב3 השנים הקרובות. וכעת לתחזית מזג האוויר. בשבת מצופה יום בהיר, אבל אחר הצהריים חזית קרה תגיע מצפון מערב עם גשם, סופות רעמים, רוחות סוערות וירידה בטמפרטורות. בחלק הצפון מערבי של המדינה יהיה קר יותר, בשאר המדינה הטמפרטורות יהיו בסביבות 27 עד 36 מעלות. ביום ראשון אנחנו יכולים לצפות לגשם בחלק המרכזי והמזרחי של המדינה. הרוח הצפונית תתחזק והטמפרטורות יגיעו ל-17 עד 24 מעלות. מזג האוויר הגשום ימשיך גם ביום שני בחלק המזרחי של המדינה, אבל במקומות אחרים מצופה מזג אוויר בהיר ויבש. הרוח תתחזק, הטמפרטורות צפויות להיות בין 17 ל-24 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broerpress.com. עד כאן החדשות, שיהיה לכם שבת שלום, וכעת החדשות בסינית.观众朋友们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。匈牙利电信推出基础数据福利包，旨在为尚未接入因特网的用户提供廉价服务。在布达佩斯签署商标使用项目协议时，负责数字福利计划的首相专员托马斯·多尤奇强调，为所有人提供划算的基础设施的互联网服务是成功进行数字转换的先决条件。数百名犹太劳工在火星一侧被处决的乱葬岗终于被发现。战争结束时最恐怖的大屠杀之一发生在卡塞格附近的火星侧，位于如今奥地利波尔根兰州内。大约180人在3月25日夜间被杀害。为遭杀害的有20人被勒令埋葬同伴的尸体，将他们的物品用卡车带回城堡。第二天晚上，他们也遭到杀害，都是纽约图门互网报道。Magyar idők互网报道，在法国的要求下，匈牙利当局将对恐怖分子萨拉赫·阿卜杜雷在匈牙利的联系系统进行进一步调查。他们正在努力对所有与出生在法国、生活在比利时的恐怖分子联系过的人进行身份确认。2015年，阿卜杜雷将伊斯兰国在叙利亚训练后送往匈牙利的13名恐怖分子运送到了西欧，他们在那里实施了3起恐怖袭击，除了阿尔及利亚人比拉和比利时人阿尤布·卡扎尼和阿卜杜雷外，其他人都已丧命。阿卜杜雷和他的同伴目前已被拘留。全美都有示威游行和烛光守卫活动，前次发生在夏洛茨维尔的自由派事件，引起了仇视和种族歧视。来自各地的反对者前往总统唐纳德·特朗普在纽约的家特朗普大厦进行示威，在西雅图，特朗普的支持者和反对者都聚集在一起。警察拘留了3人，并没收了数人携带的枪支。夏洛茨维尔发生自由派游行示威活动，以反对原计划对罗伯特利将军雕像的移除。李将军是161年至165年内战期间南方邦联军的首领，对于很多人而言，他是支持奴隶制的南方各州联邦的代表。匈牙利自由党将对大麻的使用合法化，他们向全国选举委员会提交了2份申请，其中一份是废除使用大麻的定罪，而另一份则是只允许将其用于医疗。按照法律要求，全国选举委员会主席在申请书被提交到全国选举委员会进行内容审查之前，对其是否符合刑事要求进行了检查。
2个案例中，申请书上的自由党席位与申请人授权委托书上的并不一致。调查后发现，授权委托书是旧文件，在授权委托书发布时，该党的官方地址已经变更，该党必须将地址修改后重新提交申请。英国政府建议在英国按计划2019年脱离欧盟后，与欧盟委员会建立临时关税同盟。建议内容为英国政府希望在英国和欧盟之间建立自由通畅的贸易。在接受 BBC 访问时，英国政府负责脱欧谈判的大臣大卫斯表示，当前协议不仅有利于英国经济发展，也有利于欧盟经济发展。日本首相安倍晋三和美国总统特朗普，都是同意双方目前的主要任务是阻止朝鲜再次发射导弹。日本首相表示，基于日本和美国稳居伙伴关系和中国、俄罗斯以及国际社会的配合，他们同意主要任务是确保朝鲜不会再发射导弹。与此同时，安倍对特朗普保护该地区盟国不受朝鲜威胁的承诺感到欣慰。前路以及部方克里斯蒂亚诺·罗纳德和莱朗·梅西成为欧足联选出的年度最佳球员候选。获胜者将在下周4摩纳哥举行的欧冠联赛小组抽签仪式上进行公布。欧足联周2宣布，女子足球方面，出生于匈牙利的德国球员 Jennifer Morozan， 来自丹麦的 Pernille Harder 和荷兰人 Lieke Martens 将展开角逐。梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多曾2次赢得这一奖项。巴塞罗那俱乐部的阿根廷前锋在2010-2011赛季和2014-2015赛季2队加冕年度最佳球员。这在卫冕这一奖项的葡萄牙人，则在2013-2014赛季和2015-2016年赛季2度夺魁。周六天气轻微多云，温度27至34摄氏度。周日预计有降雨，温度18至22度。别的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 purpose.com。谢谢和周末好。